Karokaroka jiaby. Ny ahitantsika androany dia hanao resaka gestion-na URL friendly na clean URL. Fa mialohan'izay dia hamaly fanontaniana iray vetivety zaho. Nisy nanao pratika taminaly dia miteny hoe maninona rehefa miklika hoe eo amin'ny page d'accueil ihany no afaka idirana fa tsy afaka miditra any amin'ny ohatra hoe dashboard. Rehefa miditra dashboard izy tonga dia efa manome erreur ohatran'izao. Dia aza matahotra fa tsy ny Drupal misy problème fa mila configurena fotsiny ilay apache anao. Dia sokafana ilay apache, miditra ato amin'ny configuration dia ato amin'ny http conf, manao recherche hoe Rurette. Dia normalement tokony hoe commenter zany tianao matoa izy tsy mandeha. Dia commenter fotsiny. Rehefa mampiasa WAMP anao dia tadiavinao koa hoe mitovy ihany ny répertoire misy anazy no tokony, ny fichier misy anazy no tokony hisy. Dia activena fotsiny ilay Rurette module. Activena iny dia enregistrena dia stoppena alongany ilay apache dia restartena. Normalement tokony afaka miditra page hafa amin'izay ianao ohatra hoe dashboard zao. Zay izy fa nivoaka izy. Zay ihany zany ny problème tamin'iny. Efa afaka miditra amin'izay ianao. Bon, vita zay ny problème iny dia hiditra amin'izay tsika resaka URL friendly. Exemple zao ohatra hoe manao ajout-na contenu, ohatra hoe hanao ajout-na page basique. Raha manao ajout eto anao dia normalement zao rehefa enregistrenao dia tsy mahazo URL normal anao fa ny URL azonao lasa hoe node/1. Dia raha io zao hoe hitan'ny olona dia ohatran'ny hoe mampiomehy be izany hoe node/1 fa raha ny tokony hisy tokony hoe ny titran'ilay article no lasa eto amin'ny URL. Ny solution amin'izay dia misy module efa omeny Drupal par défaut zany, photo no anarany. Téléchargena fotsiny hoe photo Drupal dia miditra ato amin'ny site ato. Ny module Drupal par défaut ny majorité tsy misy anatin'ity project ity. Ato daholo zany. Raha ohatra moa zany hoe tadidinao ny anarana ny anarany dia afaka accéder direct. Dia ity zany ilay module photo. Ity misy explication kelikely dia eto ihany izy hoe manova ny node ho lasa hoe manana URL friendly izy. Fa ity module ity misy an'ilay hoe requirement. Ity zany mbola mila module token ity. Dépendant zany ilay module alohan'ny télécharge, alohan'ny install an'ilay photo zany anao dia tokony hoe install an'ilay token alongany. Miasa alongany téléchargena ilay photo aloha. Dia eto mila mijery tsara hoe firy ny version Drupal anao satria tsy mitovy ny Drupal 7 sy ny Drupal 8. Tsy mitovy samy Drupal izy fa tsy mitovy. Tsy possible hoe Drupal 8 installena amin'ny Drupal 7 na hoe module ny Drupal 7 installena amin'ny Drupal 8. Dia Drupal 7 no installentsika ny module téléchargentsika. Vita zay ny raha iny dia mila mi-télécharge an'ilay photo iny koa tsika dia ilay token azafady. Dia téléchargena koa ilay token. Vita zay dia alaintsika ilay ity copiena any amin'ny Drupal.
Ny placen'ny module normalement amin'ny anaran'ny projet-nao dia sets all module de diany vao manomboka de mila mizatra ny Drupal misy hoe module contrib sy ny module custom. Ny contrib zany zay module rehetra ny-téléchargenao de atao anatin'ny contrib, ny custom zay module rehetra ny devinao. Mbola misy ray fahatelony koa misy ny features. Ny features zany module ny générena à partir ny base de données de créentsika alongany ny fichier array contrib de misy koa ny fichier array custom ary ny fahatelo features. Features aty any amin'ny manaraka any zay vao mijery an'ity features ity fa contrib zao no atantsika. Contrib copienao ato le module le téléchargenao, extractena fotsiny de supprimenao any. Vita zay ny fanapetrahana an'le dossier de miverina any amin'le site amizay anao. Aza adino ny but-ntsika zany hoe anova an'ity node/1 ity ho lasa URL friendly de miditra ato amin'ny module amizay anao. Normalement tokony hitanao any amin'ny farany ambany any le listan'ny reto zao le module. Eto amizay misy hoe rehefa vao installe an'le paf atao anao de tsy maintsy mila an'ity izy hoe requires, mila an'le anona zany token, mila paf zay efa activé fa token sisa, donc mila activenao zany ty token ty alohany de activena koa le paf auto de save. Raha vita zay tokony hoe re-enregistrena fotsiny le page teo iny de lasa mahazo URL friendly automatique izy. Vita zay ny installation an'le module teo. Raha te hijery anao hoe efa installé marina ve le izy de miditra ato amin'ny configuration anao de mijery hoe aiza zao misy an'le anona teo iny de tony zao le URL alias. URL alias iny zao le nampiasaina an'iny de misy an'ity pattern ity izy de tony le zavatra nampiasaina teo iny, le zavatra installena teo. Hiditra ato amizay zany anao hoe te hanova an'ity node/1 ty, manao edit de jerevana eto zao izy le URL paf iny ovana fotsiny ty hoe regenerate automatique alias, automatique URL alias. Normalement zao raha vao atantsika eto izy ohatra hoe regenerate automatique alias io de tonga de le titre zany no alaina, enregistrena normalement tokony miova zany ty node/1 ty. Zay zao izy efa niova hoe test article nalainy ty. De raha ohatra koa hoe mbola tsy mahafapo anao hoe inona ny atan'ity content ty eto fa tena ovana izy de mbola afaka ovanao koa zay, mandeha ato amin'le configuration ato ihany ianao de miverina ao amin'le URL alias teo iny de miditra ato amin'ny pattern de io zao le hoe ty zao ny paozin'ny URL par défaut hoe tsy maintsy misy content zany io zay vao node title. Le node title ity zany hoe titre an'le article. Ato zao hoe afaka configurena par anona zany izy, par type de contenu. Ohatra hoe URL an'le article iny fotsiny tianao configurena na URL an'le basic page iny fotsiny. Le natantsika teo zao basic page no créentsika teo de andeha modifientsika izy. Ohatra hoe asiako soratra hafa eto, ohatra hoe basic page de enregistreko zany hoe tokony hisy soratra hoe basic page zany eo alohan'le eo alohan'le article teo, le article miala zany ty content ty de sorohan'le basic page.
Ny anaovana anazy manao edit de juste hoe enregistrena fotsiny zany izy. Io zao izy fa azo le basic page. I-créer article hafa ndray ary antsika ohatra hoe article de type article. De atao save. Eto zao izy efa automatically asy teo iny de io zao izy mbola misy hoe content article satria le novantsika teo iny tsy le neny article fa neny basic page. Fa raha ohatra hoe tianao asiana personnalisena hafa ndray ity de atanao mitovy am'le nanaovana an'le basic page iny ihany. Atao ato ohatra hoe article de enregistrena le izy de miverina ato am'le article edit de mipody manao save. Tsy hoe isaka mi-créer article anao de hanao an'iny opération iny foana fa amy voalohany fotsiny iny. Zao raha ohatra hoe hiverina hanao enregistrement article vaovao tokony efa hoe misy tsy mila manao an'ireny intsony fa tonga de efa anona fotsiny. Ohatra hoe article 2 de enregistreko zao tokony tonga de efa azo le type article teo iny. Zay zao izy azony zao ty resaka article ty. Zay zany ny hitantsika androany koa mazotoa manao opération. Ok.